हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मो वर्षा आपण माने देखछंती वर्षा वर्ल्ड। तो आज आम घर प्रतिष्ठा तो ये भाई किसी गोटे जोटा पुरोहित देछन से गुडा को छिंचुचंती। तो जदि मो चैनल नुआ आछंती तो सब्सक्राइब कर दियंतु संगे बेल आइकन को ऑल कर दियंतु। वीडियो के ब्लॉग हुए तो आपण माने प्रथम देखि परिबे। तो चलो तू तळको जिबा। घर प्रथम बाहर ही आपण मन को देखै दउछे। तो देखंतु एटा होची मो घर। तो प्रथम सेपड़ को जिबा। वेट माई आसी जाइछंती भुवनेश्वर एंड ताको सो क्यूट सा मो ब्रदर अछि। तो चलो भीतर को जिबा। एठी भी मो भाई अछि। तने एटा मो दुकान। नमस्ते। एठी हम पिलाडा बसचंती देखो। एटा हम घर। एटा ओडे रूम नेकी। एपडे रोसई घर। एटी एटा हम रोसई घर। एटा सब काम वीडियो छंती। एठी हम पूजा जाईछि। उठला बाबू। पाउजी बजे उठला। गाड़ी पूजा जाईछि। तो एटा भी गोटे रूम। एठी माई बसछंती। एठी हम सब एठी पूजा जाईछि सबड़। देखा पड़ पूजा जाईछि। और छने हम देखिबा। ये मामा ओजाऊ को देखौछंती जे के मो धन केमती नुआ ड्रेस पिंदी तो छी घर प्रतिष्ठा ले समस्त किछि गिफ्ट दियंती। दाना हाय करो हाय करो गिफ्ट देछंती मामा हेलो बहुत सुंदर है छी। एटा मो धन पई खाइबा। देखो मो धन केते दुष्ट होउछि एठी बुलुछि। ए ड्रेस टा मो ता पई गाणी देछि। ता ड्रेस केमते लागुछि समस्त कहबो। सी हाई पे जाडू पैसा लाणी माने एठी मो भाई आ भौणी फोटो उठेबा पई अनै बसछंती। एठी कोन चलछि सेटा तो मु जानिनी बट मते वीडियो शूट करबा पई कहले तो शूट कर देली। एटा किछ गोडा पूजा चलछि विधि। या वीडियो कोने गला पोरे कोन दीदी तू चेंज कर जा जगिबे तो बापा माता किछ देले जे से जिबे बोले कहउछंती। तो चलो आगु को देखिबा। छुआ भाग्य बोला ना कोन ता छुआ गटी कोड पळलाड भाग्य भैया बाकी खातर पके अरे सच्ची बाकी खातर पके दी था हैला इधर नहीं समस्त खटी गला टाइम रे मो धन केते दुष्ट होची। देखो कोजे मो आईर लुगा दे मो आईर सब जिंस दे काहा को धरिबा पई का दउनी। देखो केते दुष्टामी होची। एमती मस्ती मजाक
से गोटे दिन समस्ते कहले आज जिबा ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ये ଗୁପଚୁପ करते ଯାଇକି देखा ନେଇକି देखा ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି खबर ଘର टिक्का ପ୍ରତିଷ୍ଠା कासा ସେଇଥିରେ दे ବି सब ମୋ ଦିଦି कर ଯାଇକି ଗୁପଚୁପ सोई ନେଇକି पड़ला ଆସିଛନ୍ତି तब एते सुंदर ଆଜି ଗୁପଚୁପ ड्रेस ପାଟି ବାହାର କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ नष्ट करके छाड़िबो बोलिका ठिका नै ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଏଟା ମୋ ଧନଟା ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ ହଁ ଆଉ କହିଲେ ଶୁଣିବ ନା ଚପଲ ଲୁକୁନ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଳଉ ସାରା ଭାରତ ବୁଲି तो देखो एबे आम घर पूजा का अभड़ा आसीगलानी तो ए मोर कम काकुड़ी को काटबी ये लेंबू अच्छी लेंबू गुड़ा कटा हम तो चलो लेंबू काकुड़ी काटी काटी सारा पर तुम मानक देखा ओके काकुड़ी आ लेंबू लंका लुण साइज कर रखिदेली समस्त खाଇବା सफ्ट करवा खाଇବା सफ्ट करा आम अभड़ा पूरी स्पेशल खाଇବା प्रभु श्री जगन्नाथ खाଇବା समस्ते महाप्रसाद आज खाइबे तो से मैंने खाइला बेले कि मामा न गाड़ी करते ताहले मुझे निहाती भावे देखिए सागे सागे आसीगला अभड़ा डालमा डाली पोटल कुर्मा मिठा खिचड़ी राग खिचड़ी आ बेसर सब प्रकार खाଇବା आसीगला एबे बास गेस्ट आसबे बसबे आउ महाप्रसाद सेवन करेंगे गोटे मोटू गोटे पतलुआ स्वप्न टे मो देखा सुंदरी मोटा देखिले कौन जाऊँ कुछ भी ये देखिए क्या चुटकी हाय करे तो हाई करिए बोले हसी बोली एट देखो मो भाई बाड़ू खाया समस्त अभड़ा जो मैंने खाया चाहते जल्दी जल्दी मो वीडियो देखिए खाई दियो कहीं मो पठे पारि महाप्रसाद का घर को ठाकुर तो देखे पाए घर घर एपर्यंत कबाट लगे